आपनकर सानी आउ समस्ते भलसे थे मुझे बहुत भलसे अच्छी आज गोटे नुआ ब्लॉग पड़ब आउ थंबनेल देखले तो समस्ते जानी सारी मु कौड़ी आसी आज रविवार भी थिला ना आसी आउ स्टार्ट करवा न्यू ब्लॉग। सपना को समस्ते देख चले ना बहुत से पूरा उड़ना देखना चाहती हूँ। मिकी बहु हमार फास्ट रोषे करुती ये आमर सब शिखी इे ना तू हेलु ब्लॉग रे सब खास समस्ते पचारती ये किए देखुती न्यूज पढ़ला वाला माने मोबाइल के जो लेखला वाला हो गए पखाना खेले काम करने है मुना के ले पखाओ सेवी ना समझते पकड़ खेल ना मिली जी कर वाली आओ तुम पसंद सा बना हो जो सब सला अच्छा जल्दी कर दीजिए आओ खाई लो इच्छा गलाओ देखे लिए कहीं गोड़ा अति सुंदर अच्छा तो स्पीड नहीं गली जिन जना पड़वानी
ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। କ୍ଷୀରି କାହିଁରେ ଦବା ବିନା କର ଭାତ ରାଗି ଦେଖିବି ମୁଁ ଭାତ କେନା ଦେଖିବ ନାଇଁ ଦେଖା ସବୁ ଗାଲି ଦେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସଲାମ ଆଗେ ଆଉ ବାକି ରହିଯାଇଛି କଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବିଲା ଖାଲି ଭଲ କାମ ଦେଖା କି ବହୁଟା ଆଣିତେ ଖାଲି ଠିକ କାମ କରୁଛି ସେଠି ତ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ମାମା ହଟେଇ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ପବନ ବହୁଛି ଛାଡ଼ କାଟିବି ନାଇଁ ସେମାନେ ବାଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସଦ ଉଠି ପାରିବନି ତମେ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ନା ରହିଥିଲୁ ମାସେ ଯାକେ ଟିକେ ଖାଲି ଯୋଉ କାଜୁରା ଭାଜି ଯୋଉ सोला नहीं ଟିକେ କରିଦିଅ ହଁ ଚାଲ ପାଣି ବି ଦିଅ ବୋଧେ A few moments later. वैसे सामने से क्यों बोल रहे हैं हां डेटोल भी दे
ମୋ ଆଡେ ନାଇଁ ଆସ କିଏସ୍ଟି ଗୋଟେ ମାରିଛି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏତିକି ଆଜି ଆମର ବ୍ଲଗ ସାରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରହିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।